लोकसभेत आणि हातल्यान 2-3 गजाली येता. एक म्हणजे दिस बिल गिव्स रायट टू सुपरसीड CM's ऑर्डर बाय 2 गव्हर्मेंट ऑफिसर्स. 2 जाण गव्हर्मेंट ऑफिसर जे सेंट्रल गव्हर्मेंटा थ्रू अपॉइंट जातले आनी जे दिल्ली ॲडमिनिस्ट्रेशनार आसतले तांकां रायट्स मेळटले की टू इग्नोर ऑर टू डिसरिगार्ड CM's ऑर्डर्स. It also gives right to form a quorum by these 3 people. One is the CM and the other 2, and say well, we do not agree with the chief minister. It also gives right to the lieutenant governor who has been interfering in the good working or good governance of Aam Aadmi Party in Delhi, and it gives him right to ignore all these whatever decisions that are taken by the chief minister and supersede all these orders and take charge of the entire thing. म्हणजे हातल्यान एक गजाल दिसून येता की एंटायर जो कारभार आसा दिल्लीचो तो खंयच्या ना खंयच्या तरेन बिकॉज डेमोक्रेटिकली BJP थंय इलेक्ट जावन येवपाक शकना तो आपल्यान हातान घेवपाचो हो ऑर्डिनन्स आसा. दीस लेजिस्लेचर एक्चुअली सायडलायन्स दी इलेक्टेड गव्हर्मेंट ऑफ दिल्ली आनी जे पावर आणि ड्युटीज जे सरकारा कडेन आसतले ते खंय तरी 1-2 ऑफिसरांच्या हातान येतले आनी लेफ्टनंट गव्हर्नराच्या हातान येतले अँड दी एंटायर ॲडमिनिस्ट्रेशन कॅन बी हँडल्ड बाय देम अँड इग्नोर अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर ऑफ अ पर्टिक्युलर स्टेट दॅट इज युनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली. आता ही गजाल वेगवेगळ्या तरेन भारताच्या बाकीच्या प्रांतांनी ते हाडूंक शकता. हे म्हाका दिसता खंय तरी कांय पार्टींक जे BJPक जॉयन जाले जरी ते तांच्या विरोधाक आसतनाय तांकां जॉयन जाले तांकां खंय तरी हे कळूना आनी इट इज अनफॉर्च्युनेट दॅट इंडिया इज फेसिंग दीस इज अ कंप्लीट disregard for democratic process and democratically elected government of a particular territory, and it usurps the rights of a democratically elected government. आणि हो वायट पांयंडो आसा जो आज BJPन भारतांत लायला फक्त एकाच हेतून की आम आदमी पार्टी पक्षाचो तांकां भंय दिसपाक लागला. कारण थंय जे बरें कार्य चल्लां जे पंजाबान आज बरें कार्य चल्लां ताजो खंय तरी BJPक आज इफेक्ट जावपाक लागला. लोक आज पर्याय म्हणून आम आदमी पार्टी कडेन पळयता आनी वेन इंडिया इज फॉर्म्ड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टंट सेगमेंट ऑर इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द एंटायर इंडिया मुवमेंट विच हॅज बीन फॉर्म बाय दी ऑपोजिशन पार्टीज. आनी त्या भंयातल्यानच आज एक वेगळो वायट पांयंडो BJPन दिल्ली घडयला घडोवन हाडला. सो ताजी आमकां एक सामान्य शब्दांत तुमकां म्हायती दिवपाक लागून आमी आज ही प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या. बाब वाल्मिकी तुमकां ताजे बद्दल डिटेल एक्सप्लेन करतलो. आय रिक्वेस्ट वाल्मिकी टू. जशें दोतोरान सांगलें काल राज्यसभेन अक्षरशः लोकशाहीची हत्या जाली म्हणूंक शकता. मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हे शब्द आमी खूबदां आयकता पूण खरें हांव लोकशाही म्हणजे कितें जर आमी सारके चिंतून पळयलें जाल्यार खरें आमकां कळून येतलें की काल जे राज्यसभेन बिल पास जालां दॅट वॉज नथींग शॉर्ट ऑफ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. लोकशाही म्हणजे 5-5 वर्सांनी लोक आपली मतां दिवन आपले प्रतिनिधी निवडून हाडटा तांकां विधानसभेन धाडटा. तातूंचे कडेन आमदार मंत्री जाता ते सरकार चलयता आनी सरकार म्हणजे मंत्री आनी सेक्रेटरी म्हणजे सचिव सेक्रेटरी ऑफिसर जे आसा ते बरोबर ते सरकार आसता. आनी ही स्ट्रक्चर जी आसा हाजी जबाबदारी सारकी रिवर्स ऑर्डरान येता. म्हणजे सेक्रेटरी सचिव जे आसा दे रिपोर्ट टू द मिनिस्टर, मिनिस्टर रिपोर्ट्स टू द हाऊस विधानसभा आनी विधानसभा म्हणजे आमदार दे रिपोर्ट टू द पीपल. आनी आमी जशें आतां गोंयान मॉन्सून सेशन चल्लां लोक पळयता आसतले लोकांचे मुद्दे लोकांच्यो मागण्यो ज्यो आसा ते आमदार विधानसभेन मंत्रीक विचारता. मंत्री आपल्या डिपार्टमेंटाचे जो सेक्रेटरी आसा एडिशनल सेक्रेटरी आसा जॉयंट सेक्रेटरी आसा अशे भरपूर ऑफिसर आनी सेक्रेटरी आसता तांचे बरोबर बसून तांचे रिप्लायज दिता किंवा तांच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्यो पुराय करपाचे प्रयत्न करता. तर हो स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड लोकशाही. म्हाका एक सांग आतां पणजेच्या लोकांनी फाल्यां जर सांगलें आपल्या आमदाराक की आमकां पार्किंगाचो खूब प्रॉब्लेम आसा आमकां एक मल्टी लेवल पार्किंग सिटीन घालून दी म्हणून त्या आमदारान विधानसभेन
PWD मंत्रीक सांगले की आमकां असो एक प्रोजेक्ट जाय म्हणून. PWD मंत्रीन आपल्या PWD सेक्रेटरीक सांगले की हो प्रोजेक्ट तयार कर, आनी त्या सेक्रेटरीन मंत्रीक सांगले ना म्हाका हो प्रोजेक्ट करपाचो ना, तुका जाय ते कर. अशें जावंक शकता लोकशायेन? तशेंच खंय गोंयच्या दुसऱ्या वाठारांत सांग्यार लोकांक दिसलें की बाबा आमकां एक बरें स्कूल जाय. थंयच्या आमदारान बाब सुभाष फळदेसायान एज्युकेशन मिनिस्टराक सांगलें की आमकां हांगा स्कूल जाय. एज्युकेशन मिनिस्टर जो मुखेलमंत्री आसा ताणें जर एज्युकेशन सेक्रेटरीक सांगलें की बाबा हांगा स्कूल बांदून दी, आनी एज्युकेशन सेक्रेटरीन सांगलें आपूण हांगा बांदून दिवचो ना, अशें जावंक शकता? Can the secretary and the officer refuse the instructions of the minister? जर अशें जालें जाल्यार लोकशाही खंय उरली? If secretary does not report to minister does not report to the assembly, and assembly does not report to the people, जाल्यार डेमोक्रेसी कसली, लोकशाही कसली? आणि काल जे बिल पास जाला, that is exactly what has happened. जसे दोतोरान सारखे सांगले, they have taken all the powers of the government, of the mantri, to get work done from the secretary. आज सेक्रेटरी मंत्रीच्या वयर घाल्लो आसा, आनी हांच्या सगळ्यांच्या वयर LG आसा. सेक्रेटरी खंयचे निवडणूक जिखून आयला, LG कोणें निवडून हाडला, तांकां खबर सुद्दां आसा लोकांच्यो मागण्यो कितें आसा त्यो, लोकांचे मुद्दे कितें आसा ते लोकां मदीं भोंवतात. कांयच ना. सो जर हे डिसिजन घेवपाक लागले, लोकांचे सगळे गरज्यो तश्योच पडटल्यो आनी दे वील बी केओस. आनी काल जे बिल पास जाला अचीव्स एक्झॅक्टली दॅट, आनी त्या खातीर आमी म्हणटा की दीस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. हे आमी आतां 2015च्यान सुरू जाल्ले आसा. आमी खुबदां कोर्टान वचून ताचें निवारण करपाक प्रयत्न केलो. कोर्टान आमची साथ दिली 2018 तशेंच 2023. पूण कोर्ट कितें आसा, कोर्ट कॅन ओन्ली टेक एक्शन ऑन द बेसीस ऑफ एक्झिस्टींग लॉज. आनी काल केंद्र सरकारान, मोदी सरकारान लॉज चेंज केलो, म्हणजे कायदोच चेंज केलो टू ओवरटर्न द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट विच वॉज इन फेवर ऑफ द आम आदमी पार्टी गव्हर्नमेंट. आनी हाचें कारण म्हळ्यार एकूच खरें कारण, लास्ट BJP गव्हर्नमेंट दिल्लीक आयिल्ले 1998 1998, 25 वर्सां जालीं दिल्लीक BJPचें सरकारूच जावना अजून पर्यंत. आनी जशा तरेन आम आदमी पार्टीन फाटलीं 8 वर्सां काम केलां, फुडल्या 25 वर्सां सुद्दां BJPच्या सरकारान येवपाचो चान्सूच ना. हे अमित शाह आनी नरेंद्र मोदी कळून आयिल्ले आसा, आनी तांकां तें सोंसपाक जालें ना. म्हणून तांणी 2015च्यान ह्या सरकाराक जाता तितलो त्रास करपाचो प्रयत्न केलो. आनी जेन्ना कोर्टान, सुप्रीम कोर्टान आमची बाजू घेतली तेन्ना तो कायदोच तांणी काल चेंज केलो. आनी म्हणून आमी परत परत म्हणटा दीस इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. जशें दोतोरान सांगलें, आतां दिल्लीकारांनी जे निवडून हाडला सरकार, तांकां आतां तांच्या मताचो कांय वालोरूच ना. इट इज एज गूड एज प्रेसिडेंट्स रूल. आनी आमी आज पळयता की BJPन हे आतां सगळ्या कडेन करपाचे प्रयत्न चालू केल्ले आसा. तांकां इलेक्शन हरपाक सोसूंक जायना. दे कॅनॉट टॉलरेट डिफीट. दे हॅव दीस प्रॉब्लम ऑफ रिमेनिंग इन पावर बाय हुक ऑर बाय क्रूक. आमी पळयता की खंय ते इलेक्शन हरता थंय आमदार विकते घेवन सरकार घडयतात, किंवा दुसऱ्याचे आमदार विकते घेवन दुसऱ्याचो सरकार उडयतात. आनी हे कशें करतात, तांकां धमकी दितात की तुमी जर आमच्या बरोबर आयले ना तुमकां जेलीन घालतले, ED सोडटले, CBI सोडटले, ID डिपार्टमेंट सोडटले. आम आदमी पक्षाच्या मंत्र्यांक जेलीन घालून सुद्दां आमचे मंत्री आनी आमदार फुटूंक ना. अशी आम आदमी पार्टी आसा. ते अमित शाह आनी नरेंद्र मोदीक सोसूंक जायना, म्हणून काल हो तांणी कायदो पास केल्लो आसा. तर आमी हाजो पूर्णपणे निशेध करता. दीस इज डेंजरस अँड दीस इज डिक्टेटोरियल. म्हाका दिसता आज जितले वोटर आसा गोंयांत, 1961च्या सिनियर सिटीजन थोडे काडले जाल्यार मोस्ट हॅव बीन बॉर्न आफ्टर 1961 ऑर डेफिनेटली आफ्टर 1947. आमी केन्ना हुकुमशाही किंवा एक परकी प्रशासन केन्ना पळोवंक ना. आमी सदांच लोकशाहीच पळयल्या. आज गोंयचे तरणाटे सुद्दां 15, 16, 17 वर्सां जातकच तांकां एक उमेद येता केन्ना आपूण 18 वर्साचो जावन आपल्याक वोट मारून मेळटलो काय म्हणून. 2024 आतां अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की 2024 जर ही भारतीय जनता पार्टी आनी NDA परत आयली जाल्यार हो भंय जावन आयिल्लो आसा की दीस मे बी द लास्ट इलेक्शन इन इंडिया.
सो त्या खातीर आमी आज प्रेसाच्या माध्यमांच्यान सगळ्या गोंयकारांक सावध करूंक सोदता 2024 सारको निर्णय घेवंक जाय, नाजाल्यार आमी आमच्या हातान जो पावर आसा वो हातांचो पावर ही BJP ओडून घेतली, अँड दॅट वील बी द ट्रू एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एज वी नो इट.